दर्शक बंधु रूपा मुदी को आपण माने केउ आंगुठी पिंधिबा द्वारा शुभ होइथाय ओ माँ लक्ष्मी प्रसन्न होइथांती। आपणक घरे धन संपत्ति और ऐश्वर्यर बास हेबो ओ केउ केउ घटना सबू घटिले आपण माने जानिबे जे खूब शीघ्र आपण माने धनवान हेबाकू जाउछंती। तेबे चलंतु आरंभ करिबा आजिर ए भिडियो। आशा करुछि आपण माने भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय देखिबे। भिडियोटी को शेष पर्यंत देखिले जानी पारिबे अनेक गुड़िए शुभ अशुभ कथा विषय। दर्शक बंधु आपण माने जेतेबेले शଯ୍ୟା त्याग कले सेतेबेले दुई हाथ पापुली को देखिबे तेबे आपण मानकर दिन शुभ होइथाय। कग्रेस बसती लक्ष्मी कर मध्ये सरस्वती कर मूले तु गोविंद एही मंत्रटी जप करी आपण माने जदि शଯ୍ୟା त्याग करुछंती तेबे जानिबे सबु देवादेवींकर दर्शन होइगला। निहाती भाव में आज दिनटी शुभरे कटिबो। ठीक सेही भली जदि आपणक घर को चुचुंद्रा बारंबार आसुथाए तेबे जानि रखंतु माँ लक्ष्मी आपणक घर को आसुछंती। आमे बहुत गुड़िए अदरकारी जिनिस घर बाहर कर दे थाउ। कौन आपण माने जानिछंती जदि एही अदरकारी जिनिस को आमे अमावास्या दिन बाहर कर फोपाड़ी दे थाउ तेबे यह बहुत शुभ होइथाए। जदि आपणक घरे बुढ़ियाणी जाल होइथाए तेबे ताकू तुरंत सफा करबा उचित, कारण बुढ़ियाणी जाल घरे रहिबा द्वारा नकारात्मक शक्तिर प्रभाव वृद्धि पाई थाए। जदि कौनसी पक्षी कौनसी फल खाई आपणकर घर अगणारे पकई चली जाए तेबे जल्दी ही आपण उन्नति करिवे। जदि सूर्योदय पर आपणक घरर पूर्व किंबा पश्चिम दिगरे काऊ बसी थाए आउ बोबौ थाए तेबे यह बहुत शुभ होइथाए। जदि आपण निजर पिलामानकर विवाह करुछंती तेबे सेमानकर जन्मवार जन्ममास जन्म नक्षत्र और जन्म समय रे यही सबु समय जदि आपण निजर पुओ किंबा झियो विवाह करुछंती तेबे यह मंगलकारी होइथाए। सोमवार बुधवार और शुक्रवार दिन जदि आपण केउआडे घर बाहर की जाउछंती सेतेबेले आपण प्रथम बाम पादटी घर बाहर करी यात्रा करंतु। एही भली मंगलवार शनिवार गुरुवार रविवार दिन आपण यात्रा करुछंती प्रथम डाहाण पाद पकाई घर बाहर की जातु। जदि आपण गाई पालुछंती एवं गाई आखिरे लुह देखंती तेबे बुझी जातु कि किछि ना किछि विपद आसिबा को जाउछि, तेणु सतर्क हो जातु। जदि कला पेचा आपणक घर उपर आसी बसे तेबे यह बहुत अशुभ होइथाए। कौन आपण जानती बिछा देखिले शुभ बिछा को जदि आपण देखुछंती तेबे ताकू केउ आड़े छाड़ी देबे किंतु ताकू आघात देबे नाही किंबा मारिबे नाही। जेतेबेले आपण माने भोजन ग्रहण करुछंती पुरुष माने केबे भी मुंडरे पगड़ी किंबा टोपी पिंधि भोजन करंतु नाही एवं महिला माने भोजन करिया बेले मुंडरे ओढ़णी थिले ताहा मंगलकारी होइथाए। सही भली भाबरे जेतेबेले आपण घरे ठाकुर रखुछंती ठाकुरंकर मुह पंचमुखी होइथिबो एवं आपण माने पूर्वामुखी होई पूजा करिवे माने ठाकुरंक मुह को आपणक मुह सामना सामने ठीक सही भली जेबे मंदिर कथा आसीबो ठाकुरंकर मुह पूर्व आड़कू एवं आमे पूजा करिबा पश्चिम आड़कू मुह करी जेतेबेले माँ माने आपण माने बासन माजुछंती सेतेबेले जेते कम शब्द हेबो सेते भल। अधिक शब्द अशुभ बा अमंगलकारी होइथाए। जदि आपण जने रागी मनीष आपण को बहुत क्रोध आसुची तेबे आपण दिन रे 5-6 थर निज पाद धुअंतु। देखिबे आपणकर एही समस्या बहुत जल्दी दूर होइजिबो। जदि शोईकी उठिया परे आपणकर सेज असजड़ा होई पड़ी रहे तेबे राहु और शनिंकर खराब प्रभाव आपणक उपरे पड़ी पारे। सेथिपाई ध्यान दियंतु। खाइबा समय रे आपण लुण केबे भी तळे पकाइबे नाही। जदि लुण तळे पड़ी जाए तेबे ताकू लगांतु पोछांतु नाही। एमिति कले ऋण बढ़िबो धार करज बढ़िबो, तेणु आपण समस्या रे पड़िबे। सेथिपाई एथिप्रति ध्यान दियंतु। आम समस्तंक उपरे किछि ना किछि संकट आसे। जेतेबेले संकट आसे एवं आमे तार किछि उपाय न पाई तेबे कौन करिबे, आमे जेउठु पानी पिउछंती सेउठु किछि पानी आनी घरे सिंची दियंतु। देखिबे निहाती भावरे किछि उपाय अवश्य मिलिजिबो। सेही भली भावरे प्रति शुक्रवार दिन किछि ना किछि मिठा आपण माने निश्चय खांतु। यह आपणक पई शुभकारी होइथाए। जेतेबेले आपण घरे पूजा करुछंती ओ सही समय रे केही अतिथि आसिछंती तेबे यह बहुत शुभ होइथाए।
ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ସେହି ସମୟରେ ଛୋଟ ପିଲା କାନ୍ଦିଲେ କ'ଣ କରିବେ ନା କିଛି ହଳଦୀ ନେଇ କାନ୍ଥରେ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏମିତି କଲେ ଯାହା ଅଶୁଭ ହୋଇଥାନ୍ତା ଆଉ ହେବ ନାହିଁ। ସେହିଭଳି ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ବାରମ୍ବାର ଧନହାନି ହେଉଛି ଆପଣ କିନ୍ନରମାନଙ୍କୁ ସବୁଜିଆ ବସ୍ତ୍ର ଦାନ କରନ୍ତୁ। ନିହାତି ଭାବରେ ଏଥିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। ସେହିଭଳି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ରାହୁ ଦଶା ପଡ଼ିଛି ଅତିଥି ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିବେ ତାଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ପିଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଏହି ସମସ୍ୟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ସେହିଭଳି ଯେଉଁମାନେ ରାଗି ମଣିଷ ସେମାନେ ନିଜର କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଦର୍ପଣ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହୋଇ ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡାନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ରୋଧ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ବାରମ୍ବାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅସଫଳ ହେଉଛନ୍ତି ତେବେ ରୂପା ମୁଦିଟିଏ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ଗୁରୁବାର ଦିନ ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ଯାଇ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଦିକୁ ପୂଜା କରି ଯଦି ଆପଣ ସେହି ମୁଦିକୁ ଅନାମିକା ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ପିନ୍ଧନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ମନ୍ଦିର ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଜୋତା ଚପଲ ଚୋରି ହୋଇଗଲା ତେବେ ମନ ଦୁଃଖ କରିବେ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଭାବିବେ କିଛି ନା କିଛି ବିପଦ ଆପଣଙ୍କର ଟଳିଗଲା। ସେହିଭଳି କାର୍ଯ୍ୟସିଦ୍ଧି ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ ଧଳା ରଙ୍ଗର ଗଣେଶ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି ତେବେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟସିଦ୍ଧି କରିବେ। ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁ ରୂପା ମୁଦିର କିଛି ବିଶେଷତ୍ୱ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ। କେଉଁ ରାଶିର ଲୋକମାନେ ରୂପା ମୁଦି ପିନ୍ଧିବା ଅନୁଚିତ? ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ରୂପା ମୁଦି ପିନ୍ଧିଲେ ଦରିଦ୍ରତା ଦେଖାଦିଏ, ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଖରାପ ହୋଇଯାଏ। ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ରୂପା ମୁଦି ପିନ୍ଧିବା ଅନୁଚିତ, କାରଣ ସିଂହ ରାଶିର ଇଷ୍ଟଦେବ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ। ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଉତ୍ତପ୍ତ ଏବଂ ରୂପା ଶୀତଳତାର ପ୍ରତୀକ। ଏହା ପରସ୍ପର ପରିପୂରକ। ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ରୂପା ମୁଦି ପିନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଧନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅସୁବିଧା ଦେଖାଯାଏ। ଧନୁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ରୂପା ମୁଦି ପିନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ମହିଳାମାନେ ରୂପା ମୁଦି ପିନ୍ଧିବା ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଖାସ୍ କରି ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ରୂପା ମୁଦି ପିନ୍ଧିଲେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଆସିଥାଏ। ରୂପା ଥଣ୍ଡା ଜାତୀୟ ଧାତୁ ହୋଇଥିବାରୁ ଯେଉଁମାନେ ରୂପା ମୁଦି ପିନ୍ଧନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କ୍ରୋଧ ଶାନ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ରୋଗ ମଧ୍ୟ ହୋଇନଥାଏ। ଖାସ୍ କରି ଥାଇରଏଡ଼୍ ରୋଗ କମ୍ ହୋଇଥାଏ। ରୂପା ନକାରାତ୍ମକକୁ ଦୂର କରିଥାଏ। ରୂପା ମୁଦି ପିନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା ଥଣ୍ଡା, ଜ୍ୱର, ଖାସ ଇତ୍ୟାଦିରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ମହିଳାମାନେ ସର୍ବଦା ବାମ ହାତରେ ଓ ପୁରୁଷମାନେ ଡାହାଣ ହାତରେ ରୂପା ମୁଦି ପିନ୍ଧିବା ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏହିଠାରେ ଶେଷ କରୁଛି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଦୟାକରି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ନିହାତି କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଓ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।